Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Sumarni, NIM H0111711001, and I'm from Mathematics Department in Hasanuddin University. Here I will explain the proposal with the title Existence and Uniqueness, Weak Solution of the Mathematical Models of Chemotaxis in Alzheimer's Disease. The first Chapter 1 Introduction. In this Chapter 1, it consists of several sections. The first, the background of the study, the formulation of the problem, the limitation of the problem, the purpose of the study, and systematic writing. The first, the background of the study. Mathematics is a means of solving a problem. One of the mathematical studies whose concepts are widely applied in other fields of science is differential equation. Differential equations are equations that natural phenomena which are then written in mathematics form or models. The chemotaxis model is one of the developments in mathematical models. The objects commonly studied in the chemotaxis model are tiny units in everyday life, such as bacteria and even cells. Alzheimer's is a disease of damage to the human nervous system caused by senile plaques, which are the accumulation of B-amyloid protein as a result of too high production. This process also causes the activation of microglia and inflammatory cells. As a result, the microglia will move towards the B-amyloid source. This event is called chemotaxis. Chemotaxis events have been formulated into a mathematical model by Keller and Segel in 1970, which was later developed in the case of Alzheimer's disease by Luca in 2001. Previously, there was a study entitled Model Mathematica Chemotaxis dalam penyakit Alzheimer by Mukhlis 2011. The model that is formed is solved for its numerical solution using the finite difference method. Based on this, the authors are interested in exploring and analyzing solutions of mathematical models of chemotaxis in Alzheimer's disease using a qualitative method or functional analysis approach using the Galerkin method. For this reason, the author raised a thesis entitled Existence and Uniqueness, Weak Solutions of Mathematical Models of Chemotaxis in Alzheimer's Disease. The formulation of the problem. The problem formulation that will be discussed in this study is how to show the existence and uniqueness weak solution of the mathematical model of chemotaxis in Alzheimer's disease using Galerkin method. Then the limitation of the problem. In this study, the authors limit the types of partial differential equations to the parabolic type, namely the mathematical model of chemotaxis and Alzheimer's disease with the following initial and boundary conditions. Initial conditions mx0 equal to Vx, where x between 0 and L, and Bx0 equal to Wx, where x is between 0 and L. And boundary conditions dou m per dou x equal to 0 and dou b per dou x equal to 0, and the solution will be searched qualitatively using the Galerkin method. Next, the purpose of the study. Based on the problem formulation above, the aim of this research is to show the existence and uniqueness weak solutions of the mathematical models of chemotaxis in Alzheimer's disease using Galerkin method. Then systematic writing. In this paper, the author used a writing systematics which consists of 5 chapters. In each chapter is divided into sub-chapters with the systematics of writing as follows. Chapter 1 Introduction. This chapter includes the background of the study, formulation of the problem, limitation of the problem, the purpose of the study, and systematic writing.
Chapter 2 Review of Literature. This chapter contains the definitions or concepts that support the discussion. Then Chapter 3 Methods of Research. This chapter discussion the procedures, method to be used, time and place of research. Chapter 4 Discussion. This chapter discusses the result of research that examines the existence and uniqueness with solution of the mathematical models of chemotaxis and Alzheimer's disease. Chapter 5 Closing. This chapter contains the conclusion from the discussion result. The next, Chapter 2 Review of Literature. In this second chapter consists of 5 sections, that is state-of-the-art, chemotaxis, chemotaxis model, Alzheimer's disease, and mathematical model of chemotaxis and Alzheimer's disease. The first state-of-the-art. In 2001, Magdalena Lucca conducted a study entitled Application of Chemotaxis Model to Alzheimer's Disease. In this research, several chemotaxis models were analyzed to form patterns in biological systems. Then, in a study entitled Model Matematika Chemotaxis dalam Penyakit Alzheimer by Syamsuddin Toha et al. In 2013, used finite different methods to find numerical solutions of mathematical models form. The result obtained indicate that the concentration of B amyloid and microglia will be homogeneous for a long time. From the existing research, the writer tries to explore and analyze the solution of the mathematical model of chemotaxis and Alzheimer's disease in a qualitative way using the Galerkin method. The next, chemotaxis. Types of stimulants that usually provide stimulation to a living organism are chemical substances. This condition is known as chemotaxis. Chemotaxis is an active response process from organisms due to change in chemical substance. The response of cells that draw closer to the chemical is called positive chemotaxis, while the response that tends to stay away is called negative chemotaxis. The chemicals that cause positive chemotaxis are called chemoattractants, while those that cause negative chemotaxis are called chemoinhibitors. Chemotaxis model. The famous chemotaxis model is the model developed by Keller and Segel in 1970. This model is focused on two controls, namely the cell density or MXT and the chemoattractant concentration, which is symbolized as CXT with X in R and T in units of time. The chemotaxis mathematical model is dou m per dou t equal to min del dot gm and dou c per dou t equal to min del dot gc plus kmc, where gm shows the flux that occurs in cells, gc shows the flux that occurs in the chemoattractant. Dou m per dou t is change in cell density with time. Dou c per dou t indicates change in chemoattractant concentrations, and kmc kinetic function that occurs in chemoattractants due to chemotaxis. Then Alzheimer's disease. Alzheimer's disease is a condition in which nerve cells in the brain die, making it difficult for brain signals to be transmitted properly. Common symptoms of Alzheimer's disease include the following: impaired memory and thinking, confusion, abstract thinking, change in personality and behavior, problems with the language of communication, deterioration of visual and spatial abilities, loss of motivation and initiative in living life, and loss of normal sleep patterns as usual. The last, mathematical model of chemotaxis and Alzheimer's disease. We can see there are two partial differential equations with given initial conditions and limits.
This model will later look for the existence and uniqueness of the weak solution using the Galerkin method. Next, I will explain this in Indonesian. Baik, perkenalkan saya Sumarni dengan NIM H0111171001 dari Prodi Matematika Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal dengan judul Keberadaan dan Ketunggalan Solusi Lemah Model Matematika Kemotaksis dalam Penyakit Alzheimer. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Nah, dalam bab 1 ini terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama, latar belakang, kemudian rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Nah, yang pertama, latar belakang. Salah satu kajian matematika yang konsep-konsepnya banyak diterapkan dalam bidang ilmu lain adalah persamaan diferensial. Persamaan diferensial merupakan persamaan yang muncul karena adanya fenomena alam yang kemudian dituliskan dalam bentuk atau model matematika. Nah, model kemotaksis merupakan salah satu perkembangan model matematika. Objek yang dikaji dalam model ini adalah unit training seperti bakteri atau bahkan sel. Alzheimer merupakan penyakit kerusakan sistem saraf manusia yang disebabkan oleh snail plaques. Proses ini menyebabkan pengaktifan sel mikroglia dan inflamatori. Akibatnya mikroglia menuju sumber B-amiloid dan peristiwa ini disebut kemotaksis. Peristiwa kemotaksis telah dirumuskan ke dalam suatu model matematika oleh Keller dan Segel pada tahun 1970 yang kemudian dikembangkan pada kasus penyakit Alzheimer oleh Magdalena Lucca pada tahun 2001. Sebelumnya sudah terdapat penelitian yang berjudul Model Matematika Kemotaksis dalam Penyakit Alzheimer oleh Mukhlis pada tahun 2011. Model yang terbentuk dicari solusi numeriknya menggunakan metode beda hingga. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk menganalisis dan mendalami solusi dari model matematika tersebut menggunakan pendekatan cara kualitatif, yaitu pendekatan analisis fungsional menggunakan metode Galerkin. Untuk itu, penulis mengangkat sebuah judul, Keberadaan dan Ketunggalan Solusi Lemah Model Matematika Kemotaksis dalam Penyakit Alzheimer. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana menunjukkan keberadaan dan ketunggalan solusi lemah model matematika kemotaksis dalam penyakit Alzheimer menggunakan metode Galerkin. Kemudian batasan masalah. Pada penelitian ini, penulis membatasi jenis persamaan diferensial parsial pada tipe parabolik, yaitu persamaan model matematika kemotaksis dalam penyakit Alzheimer dengan syarat awal dan batas yaitu mx0 sama dengan vx di mana x antara 0 sampai L dan bx0 sama dengan wx di mana x 0 sampai L. Dengan syarat batas do m per do x sama dengan 0 dan do b per do x sama dengan 0, dan solusinya ini akan dicari secara kualitatif menggunakan metode Galerkin. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu menentukan keberadaan dan ketunggalan solusi lemah model matematika kemotaksis dalam penyakit Alzheimer menggunakan metode Galerkin. Selanjutnya, sistematika penulisan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, dan masing-masing bab dibagi menjadi subbab dengan sistematika penulisan. Yang pertama, pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Bagian ini terdiri atas definisi-definisi atau konsep-konsep yang mendukung bagian pembahasan. Kemudian bab 3, metodologi penelitian. Bab ini membahas tentang prosedur penulisan, metode yang akan digunakan, waktu dan tempat penelitian.
Kemudian bab 3 pembahasan. Bab ini membahas tentang hasil penelitian tentang keberadaan dan ketunggalan solusi lemah model matematika kemotaksis dalam penyakit Alzheimer. Terakhir penutup pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Dalam bab 2 ini terdiri dari 5 subbab, yaitu state of the art, kemotaksis, model kemotaksis penyakit Alzheimer, dan model matematika kemotaksis dalam penyakit Alzheimer. Yang pertama, state of the art. Pada tahun 2001, Magdalena Lucca melakukan sebuah penelitian dengan judul Application of Chemotaxis Model to Alzheimer Disease. Dalam penelitian tersebut, dilakukan analisis beberapa model chemotaxis yang dikembangkan untuk membentuk pola dalam sistem biologi. Model persamaan diferensial yang dibentuk mirip dengan model Keller dan Segel untuk chemotaxis dari mikroglia. Pada penelitian selanjutnya yang berjudul Model Matematika Kemotaksis dalam Penyakit Alzheimer oleh Syamsuddin Thaha pada tahun 2013 menggunakan metode beda hingga untuk mencari solusi numerik dari model matematika yang terbentuk. Dari penelitian yang sudah ada, penulis mencoba mendalami dan menganalisis solusi dari model matematika kemotaksis dalam penyakit Alzheimer dengan menggunakan cara kualitatif dengan metode Galerkin. Selanjutnya, kemotaksis. Jenis stimultan yang biasanya memberikan rangsangan terhadap suatu organisme hidup adalah zat kimia. Kondisi ini disebut sebagai kemotaksis. Kemotaksis adalah proses respon aktif dari organisme, khususnya sel, akibat adanya perubahan konsentrasi zat kimia. Respon sel yang menarik diri lebih dekat menuju zat kimia disebut kemotaksis positif, sementara respon aktif yang menjauhi disebut kemotaksis negatif. Zat kimia yang menyebabkan kemotaksis positif disebut kemoatraktan, sedangkan penyebab kemotaksis negatif disebut kemoinhibitor. Selanjutnya, model kemotaksis. Model kemotaksis yang terkenal adalah model yang dikembangkan oleh Keller dan Segel pada tahun 1970. Model ini difokuskan pada dua kontemporer, yaitu kepadatan sel yang disimbolkan dengan MXT dan konsentrasi kemoatraktor yang disimbolkan dengan CXT dengan X elemen R kubik dan T dalam satuan waktu. Adapun model matematika kemotaksis tersebut adalah do M per do T sama dengan minus del dot JM dan do C per do T sama dengan minus del dot JC plus KMC. Dengan JM menunjukkan fluks yang terjadi pada sel, JC fluks yang terjadi pada kemoatraktan, do M per do T adalah perubahan kepadatan sel terhadap waktu, do C per do T perubahan konsentrasi kemoatraktan, dan KMC fungsi kinetis yang terjadi pada kemoatraktan akibat kemotaksis. Selanjutnya, penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyakit demensia yang dimana kondisi sel-sel saraf di otak mati, sehingga sinyal-sinyal otak sulit ditransmisikan dengan baik. Adapun beberapa gejala umum penyakit Alzheimer diantaranya gangguan memori dan berpikir, kebingungan, berpikir abstrak, perubahan kepribadian dan perilaku, masalah dengan bahasa komunikasi, kemampuan visual dan spasial memburuk, kehilangan motivasi dalam menjalani kehidupan, serta kehilangan pola tidur yang normal seperti biasanya. Terakhir, model matematika kemotaksis dalam penyakit Alzheimer. Nah, bisa kita lihat ada dua persamaan diferensial parsial yang telah diberikan. Nah, model inilah yang merupakan model matematika kemotaksis dalam penyakit Alzheimer dengan syarat awal dan batas yang telah diberikan. Model ini terbentuk dengan beberapa asumsi yang telah diberikan. Nantinya model ini akan dicari keberadaan dan ketunggalan solusi lemahnya menggunakan metode Galerkin. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.